اور یسوع کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ میرے عزیزوں، جب ہم تیسرے کلمے پر نظر کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پہ 3 عورتیں ہیں، ان تینوں کا نام مریم ہے، اور جو شاگرد ہے وہ یوحنا ہے۔ یعنی کہ ٹوٹل 4 لوگ ہیں اس بھیڑ اور ان لوگوں کے علاوہ جو اس وقت صدر عدالت کر رہے تھے۔ تو اس وقت میرے عزیزوں، یہ جو 3 لیڈیز ہیں، 3 عورتیں ہیں، یہ 3 خواتین میں سے پہلی جو مریم ہے وہ یسوع المسیح کی ماں تھی، اور دوسری جو مریم ہے وہ کلوپاس کی بیوی اور یعقوب کی ماں تھی، جسے چھوٹا یعقوب بھی کہا جاتا ہے، اور تیسری مریم جو ہے وہ مریم مگدلینی تھی، جس میں سے یسوع المسیح نے 7 بدروحوں کو نکالا تھا۔ اور یوحنا جو ہے، جس سے محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے جب ذکر آتا ہے ان لوگوں کا تو سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے، باقی شاگردگان اس وقت کہاں پر تھے؟ باقی شاگردگان اس ماجرے کے اندر موجود کیوں نہ تھے جب کلوری کے مقام پر یوحنا بھی موجود ہے اور وہ خواتین بھی موجود ہیں؟ تو بہت سارے لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اس وقت باقی شاگردگان کہاں پر تھے؟ اس وقت وہ یسوع المسیح کے ساتھ اس وجہ سے نہیں تھے کیونکہ وہ ڈر چکے تھے۔ جب یسوع المسیح کو صدر عدالتوں کے اندر پیش کیا جا رہا تھا، جب اس پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، اس وقت وہ تمام تر شاگردگان جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جو اس کے سب سے بڑے فالوورز تھے، انہوں نے اس کا ساتھ اس وقت آ کے چھوڑ دیا۔ اس وقت وہ اس وقت کی حکومت سے ڈر چکے تھے، لیکن یوحنا جو ہے، یہ جو تابعداری اور محبت کا رسول جسے کہا جاتا ہے، یہ اس وقت بھی کلوری کے اس مقام پر موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یسوع المسیح مریم کو اس جگہ پر، اس مقام پر اے عورت کہہ کر پکار رہے ہیں۔ جب اے عورت کہہ کے پکارا جا رہا ہے تو لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں، کیا یسوع المسیح اس رتبے سے انکار کر رہے تھے؟ کیا یسوع المسیح اس بات کا انکار کر رہے تھے جو وہ بطور بیٹا جس ماں سے انہوں نے جنم لیا، کیا وہ اس کو اگنور کر رہے تھے؟ تو میرے عزیزوں، جب یونانی متن میں اس کی اصطلاح دیکھی جاتی ہے تو عورت کی اصطلاح کا متن یونانی میں جو ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے عورت کو کہ میم یا پھر میڈم، یعنی کہ ایک ریسپیکٹفل ورڈ جو ہے وہ یسوع المسیح نے اس وقت استعمال کیا ہے۔ یسوع المسیح ڈس ریسپیکٹ نہیں تھے کر رہے مریم کو، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ تعظیماً طور پر اگر یہ کہا جائے یونانی متن میں تو کہنا بہتر یہ ہوگا the most respected lady، ایک با احترام عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اور شاگرد سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ جب محبت کی بات اس کلمے کے اندر کی جاتی ہے تو یسوع المسیح کلوری پر موجود ہے۔ جب کلوری کے اوپر موجود ہے تو وہ اس وقت بھی اپنے اندر اپنی ماں کے لیے جسمانی طور پہ بھی محبت رکھتے ہیں، صرف روحانی طور پہ نہیں، جسمانی طور پر بھی یسوع المسیح کے اندر اس کی ماں کے لیے محبت موجود تھی، اور اسی محبت میں وہ یہ کہتے ہیں، اپنے شاگرد کی ذمہ داری لگاتے ہیں۔ اس وقت یسوع المسیح نے شاگرد کی ذمہ داری اس وجہ سے لگائی، حالانکہ یسوع المسیح کے اور بھی بہن بھائی موجود تھے۔ یوحنا 7 باب کی 5 آیت اس بات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ اس کے بھائی بھی ہیں لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ جب وہ اس پر ایمان
ईमान नहीं थे लाए। तो यीशु अल मसीहा जब कलवरी पर मौजूद है, जब सलीब पर लटकाए गए हैं, तो यीशु अल मसीहा को फिक्र है कि बतौर बेटा जब मैंने अपनी माँ की फरमाबरदारी की है, जब मैंने अपनी माँ को किसी भी किस्म का गम या दुख पेश आने नहीं दिया, तो अब जब मैं सलीब पर हूं, चूंकि मरियम उस वक्त बेवा हो चुकी थी, यूसुफ की डेथ हो चुकी थी, तो उसे फिक्र थी अपनी माँ की, और उस फिक्र मंदी के अंदर उसने उस रसूल की जिम्मेदारी लगाई है जो उसके पास मौजूद था। क्योंकि यीशु अल मसीहा ने जान लिया अगर इसने मुझे नहीं छोड़ा तो ये मेरी माँ को भी छोड़कर नहीं जाएगा, अगर इसने मुझे नेग्लेक्ट नहीं किया तो ये कभी भी मुमकिन नहीं कि ये मेरी माँ को छोड़ के जाए। बल्कि यीशु अल मसीहा जानते थे कि ये भी वफादारी वैसे ही निभाएगा जैसे कि मैं बतौर बेटा अपनी माँ के साथ वफादारी निभाता था। वाकया तारीख का है, कोई अफसाना तो नहीं, वाकया तारीख का है, कोई अफसाना तो नहीं। मैं कैसे भूल जाऊं उस मरकजी किरदार को। यहाँ पे जो मरकजी किरदार है वो यीशु अल मसीहा है, और उसकी मोहब्बत देखिए। हाथों में कील है, पैरों के अंदर कील ठोक दिए गए हैं, सर पे कांटों का ताज मौजूद है। मेरे अजीजों, बदन छलनी हो चुका है, लेकिन इस वक्त भी उसे फिक्र थी अपनी माँ की, उसे फिक्र थी आपकी और मेरी। तभी तो उसने, जैसे कि सिस्टर ने बयान किया पहले कलमा के अंदर, उसने माफ कर दिया, उसने उनको माफ कर दिया जो उसे अदालतों में घसीटते थे, उसने उनको भी माफ कर दिया जो नाफरमानी कर रहे थे, उसने उनको भी माफ कर दिया जो मुसलसल उस पर ताना कशी कर रहे थे। मेरे अजीजों, यहां पर यूहन्ना जो है उसकी मोहब्बत का आप आलम देखें तो वफादारी ऐसी है कि सबके साथ छोड़ के जाने के बावजूद भी वो वहीं पर मौजूद है। पतरस रसूल जिसका जिक्र हमें कलाम अक़दस में मिलता, वो यीशु अल मसीहा से कहा करता था कि ए उस्ताद, गो के तुझे सब छोड़कर चले जाए लेकिन मैं तुझे हरगिज भी ना छोड़ूंगा। गो के ये रसूल भी छोड़ के चले जाए, गो के तेरे सगे बहन भाई भी तुझे छोड़ के चले जाए, गो के सब तुझे छोड़ के चले जाए, लेकिन मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। इस माजरे पे पतरस रसूल भी नहीं था। तो ये जो शख्स है, इसे क्या खुदा की तरफ से रुतबा मिला? मुकाशफा की किताब उसका 4 बाब इसके बारे में बयान करता है, खुदा ने इसे अपने तख्त तक आने की रसाई बख्श दी। रोया के थ्रू ये आसमान तक पहुंचा, और सिर्फ आसमान तक नहीं बल्कि तीसरे आसमान तक। और इसने जब अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसा दिखाया है कि साथ नहीं छोड़ा, तो खुदा ने भी उसकी वफादारी के इवज उसे मुकाशफात की बरकत बख्शी। खुदा ने उसकी वफादारी के इवज उसे आसमानों की सैर करवाई। जो मोहब्बत जिंदा खुदा से करते हैं वो उन्हें जमीन से उठा के अर्श मुल्ला की सैर करवा देता है, और वो उन्हें छोड़ता नहीं है। और मेरे अजीजों, याद रखिए, जो हबीबे खुदा बन जाता है, खुदा उसके साथ बात करता है, और यूहन्ना आरिफ के साथ वो मुकाशफात के जरिया से बात करता था। ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे अजीजों कि खुदा आपकी वफादारी का जवाब आपको देता है। और उस मोहब्बत को देखिए जो कलवरी पर है, और मरियम को देखिए। यहाँ पे जो मरियम है, मरियम को जब देखा जाए तो मरियम यहाँ पे खामोश खड़ी है, आंखों में आंसू है, दिल में तड़प मौजूद है। कहा जाता है कि अगर किसी माँ को दुख पहुंचाना हो, जर पहुंचाना हो, तो उसके बेटे को छलनी कर दिया जाए, उसके बेटे पे वार किया जाए तो वो मां वैसे ही अंदर से टूट जाती है। तो इस वक्त उस मां की आंखों के सामने उसका बेटा दर्दमंदी की हालत के अंदर सलीब पर मौजूद है, लेकिन वो मां खामोशी के साथ क्यों देख रही है? क्योंकि उसकी भी मोहब्बत जिंदा खुदा के साथ थी, और जिंदा खुदा की मोहब्बत में वो खामोश खड़ी है। जब औरत की बात यीशु अल मसीह ने की तो मरियम ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब यीशु अल मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया, जब पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया, तो कभी भी यीशु अल मसीह ने मरियम को माँ कह के नहीं
नहीं पुकारा, बल्कि उसने औरत कह के पुकारा। औरत कह के क्यों पुकारा? क्योंकि अब मरियम का रिश्ता और यीशु मसीह का रिश्ता एक नई सिमत की जानिब बढ़ रहा था, एक नई सिमत की जानिब उनका रिश्ता गामजद था। अब मरियम का रिश्ता यीशु मसीहा के साथ बतौर बेटा नहीं था, बल्कि अब मरियम का रिश्ता यीशु मसीहा के साथ बतौर खुदा ताला का बेटा था। और अब वो उस सिमत की जानिब थे जब उसने कहा, और फिर मरियम उन्हीं के दरमियान थी जो बालाखाना के अंदर दुआ में ठहरते थे, और अब खुदा ने उसे भी वही बरकत दी। यीशु मसीहा ने सबसे पहले अपने बाप के साथ मोहब्बत दिखाई, बाप के कहने पे वो इस दुनिया में आया, बाप के कहने पे उसने अपनी जान मेरी और आपकी खातिर कुर्बान की, बाप के कहने पर वो हाजिर हुआ और कलवरी पर उसने अपने लहू का फिदिया मेरे और आपके लिए दे दिया। उसके बाद उसने अपनी माँ के साथ मोहब्बत दिखाई। जब वो जानता है कि मेरी माँ एक बेवा औरत है, अब इसका कोई सहारा नहीं है, तो उसकी फिक्रमंदी के अंदर अपने शागिर्द को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी। फिर जब शागिर्द की बारी आई तो शागिर्द के साथ मोहब्बत का इजहार मुकाशफा में हमें नजर आ जाता है कि किस कदर खुदा ने उसे बरकत बख्शी और किस कदर वो शख्स बुलंदो बाला किया गया। हालेलुया। खुदा इस कलमे के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड Praise the Lord. आइए हम राधिका के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं. It's a wonderful preaching.